अस्सलाम वालेकुम। हमारी ये वीडियो हर उस बंदे के लिए तोहफा है जो किसी भी उर्दू नाम का इंग्लिश में उसके स्पेलिंग लिखना चाहते हैं या किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सीखना चाहते हैं। हम आज की वीडियो में इस बात की रहनुमाई करेंगे अंग्रेज़ी का कौन सा हर्फ उर्दू के किस हर्फ की आवाज़ पैदा करता है, जी कब गाफ की आवाज़ देता है और कब जीम की आवाज़ देता है, सी कब काफ की आवाज़ देता है और कब सीन की आवाज़ देता है। यूं राशिद में हम RASHID का इस्तेमाल करते हैं तो रशीद में आई का इस्तेमाल करेंगे या डबल ई का इस्तेमाल करेंगे। आई और डबल ई में ये शॉर्ट वावल और लॉन्ग वावल में क्या फ़र्क होता है, ओ और यू की साउंड में क्या फ़र्क होता है, और किसी भी अल्फ़ाबेट जब डबल अल्फ़ाबेट आ जाए किसी वर्ड के अंदर वो डबल स्पेलिंग क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए इन तमाम बातों का अहाता करेंगे इस शॉर्ट वीडियो में, जरूर देखिए। और इस्तेमाल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन में ऑल के बटन को दबा दें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपका उसका नोटिफिकेशन वसूल हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू अल्फाज में हम ज़ेर ज़बर पेश का इस्तेमाल देखते रहते हैं, तो जब भी अल्फाज को जोड़ने के लिए उनका ज़बर का इस्तेमाल अगर दरमियान में होगा, ए अल्फ़ाबेट जो है वो ज़बर के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अकबर, बर में ज़बर आती है इसलिए BAR आया। अगर ज़ेर की आवाज़ शो करनी हो तो फिर उसके लिए आई का इस्तेमाल किया जाता है, ILYAS इलियास, IN इन, या फिर MAJID माजिद। जीम के लिए ज़ेर थी तो उसमें हम आई का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग वावल हो, इसी आई की आवाज़ लंबी करनी हो तो फिर हम डबल ई का इस्तेमाल करेंगे। जैसे SAMEER समीर। इस तरह राशिद में आप शॉर्ट वावल आई का इस्तेमाल करेंगे, RASHID राशिद। लेकिन अगर रशीद लफ्ज़ आ जाए तो उसमें आपने आई का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ये लॉन्ग वावल हो गया। RASHEED ये रशीद होगा। राशिद और रशीद में फ़र्क ये है, जब ज़ेर की शॉर्ट फॉर्म होती है, शॉर्ट वावल फॉर्म होती है तो फिर आई का इस्तेमाल करते हैं। अगर ई की साउंड लंबी हो जाए तो ये लॉन्ग वावल हो जाता है, इसमें डबल ई का इस्तेमाल करते हैं। यू हम पेश के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे उमर। लेकिन अगर वो आवाज़ थोड़ी लंबी करनी पड़ जाए तो फिर ओ का इस्तेमाल करेंगे, LOKE लोक, BOOK बुक। तो डबल स्पेलिंग किसी भी वर्ड के अंदर डबल अल्फ़ाबेट उस वक्त आता है जब आवाज़ शद वाली हो, यानी डबल साउंड दे रही हो। जैसे अल्लाह, इसमें लाम की आवाज़ डबल है, ALLAH। इस तरह मोहम्मद, मीम के ऊपर शद है तो ये डबल एम आएगा। ए जो है वो ये जो साउंड पैदा करता है, अलिफ अलमद्दा एन ये। जब भी आप कोई लफ्ज़ अलिफ अलमद्दा एन ये से शुरू होगा आप उसके लिए ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आमर तो AMIR, आमिर तो ज़ेर की वजह से IR आया। अकरम तो देखो अलिफ के लिए ए का इस्तेमाल। इस तरह AI जब आएगा ए की आवाज़ देता है, ब्रेन, BRAIN। बी जो है वो उर्दू में बे के हरफ की आवाज़ पैदा करती है, जैसे BAR बाबर। सी हमेशा सीन या काफ की आवाज़ पैदा करती है, CAT कैट, CENTRE सेंटर। याद रखें सी के बाद जब भी ई और IY के अलावा जब भी सी के बाद कोई भी इंग्लिश का लेटर आ जाए तो सी हमेशा काफ की आवाज़ पैदा करती है, लेकिन ई, आई और वाई के अलावा CE सीन की आवाज़ पैदा करता है। जैसे CET सेंट और सेंचुरी वगैरह में CE हमेशा उर्दू में सीन की आवाज़ पैदा करते हैं। इसी तरह सी के बाद आई भी आने की सूरत में हमेशा सी सीन की आवाज़ देती है, CIRCLE सर्कल। इसी तरह सी के बाद अगर वाई भी आएगा तो ये भी सीन की आवाज़ देता है, CYCLE। सी के बाद वाई आने की सूरत में सीन की आवाज़ दे रहा है, जबकि आगे सी के बाद एल आने की सूरत में वो सी काफ की आवाज़ दे रहा है। यह साइकिल बन जाता है। डी उर्दू में दाल और डाल की आवाज़ पैदा करता है, DOG डॉग, DANISH दानिश। इस तरह ई जो है ये ई की आवाज़ या फिर ए की आवाज़ पैदा करता है, ELEPHANT एलिफेंट। एफ फे की आवाज़ पैदा करता है, जैसे फ्रांस और फाहद। इसी तरह जी जो है वो जीम और गाफ की आवाज़ पैदा करती है, जैसे जर्मनी और GUL गुल। इसी तरह जी के बाद जब भी वाई आएगा तो ये जीम की आवाज़ देगा, GYM जिम। एच जो है ये हे
اور ہے بنی اے کی، یہ اس کی آواز پیدا کرتا ہے. جیسے حامد، حامد اگر لکھا جائے گا، حامد میم کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے آئی کا استعمال کریں گے، ایچ اے ہا ایم آئی ڈی مد. اس طرح ہارون، اس میں بھی ایچ کا استعمال کیا. ایل جو ہے آئی، یہ ای، الف، اے اور این ان کی آواز دیتا ہے. عمران این کی آواز دے رہا ہے. اور اکرام میں آئی جو ہے وہ الف زیر کی آواز اردو میں پیدا کر رہی ہے. جے جیم کی آواز دیتا ہے، جیسے جگ، جابر. کے جو ہے یہ کاف کی آواز دیتا ہے، کائٹ، کرن وغیرہ. اس طرح ایل جو ہے اردو میں لام کی آواز دیتا ہے، لائبہ، لاک ایٹسٹرا. اس طرح ایم جو ہے یہ اردو میں میم کی آواز پیدا کرتا ہے، ایم یو جی مگ. اس طرح مغل. این جو ہے وہ نون کی آواز دیتا ہے، این او ایس ای نوز، این او ایم اے این نعمان. او جو ہے یہ الف کی، المدہ کی، این کی، واو کی آواز پیدا کرتا ہے، او ایم اے این اومان، او وی ای این اوون. واو کی آواز ایک ساؤنڈ میں او این ای ون یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے. اس طرح پی جو ہے یہ پے کی آواز دیتا ہے، جیسے پاکستان، پین. کیو جو ہے یہ کاف کی آواز دیتا ہے، جیسے قرآن. ایسے قیوم، یہ کاف کی آواز دے رہا ہے. آر ایچ جو ہے، آر اور آر ایچ یہ رے اڑے کی آواز دیتا ہے، آر یو این رن، آر اے این آئی رانیہ. ایس ڈبل ای آر ایچ آئی یہ بنتا ہے سی ڈی. ٹی ایچ ہمیں تھے، ٹھے، دال کی آواز دیتا ہے، جیسے ٹی ایچ آئی این کے تھنک، ٹی ایچ ڈبل ای کے ٹھیک. یوں ٹی ایچ ای یہاں پر ٹی ایچ دال کی آواز اردو میں پیدا کر رہی ہے. ایس انگلش کا الفابیٹ ایس جو ہے یہ سے، سین اور صاد کی آواز پیدا کرتا ہے. جیسے ہم نے سمر لکھنا ہو، اسی طرح صابر لکھنا ہو، اس طرح سونیا لکھنا ہو، سارے دیکھو سین کی صورت میں، سواد کی صورت میں، سے کی صورت میں ہم ایس سے سٹارٹ کریں گے. اس طرح سی آئی اے، جب بھی سی آئی اے آتا ہے تو یہ شین کی آواز دیتا ہے، جیسے اپریشیٹ، سی آئی اے شین کی آواز دے رہا ہے. اس طرح ٹی آئی اے یہ بھی شین کی آواز دیتا ہے، ایس اے ٹی آئی اے ٹی، سیشیٹ. اس طرح ٹی آئی ای جب کسی بھی ورڈز کے درمیان میں آئے گا یہ بھی شین کی آواز پیدا کرے گا، پی اے ٹی آئی ای این ٹی، پیشنٹ. اس طرح ٹی آئی او یہ بھی جب کسی لفظ کے درمیان میں یا آخر میں آئے گا تو یہ شین کی آواز دے گا، جیسے ٹیوشن. اس طرح ڈبل ایس آئی او یہ بھی ہمیشہ شین کی آواز دیتے ہیں، جیسے سیشن ہوتا ہے، جیسے پیشن ہوتا ہے، جیسے پروفیشن ہوتا ہے. اس طرح ایس ایچ شین کی آواز جو کہ آپ نے ہمیشہ سن رکھا ہے. ہم نے اس کے علاوہ بھی شین کی آواز دینے والے مختلف الفابیٹس آپ کو بتا دیے ہیں. ٹی جو ہے یہ تے کی، ٹے کی، توئیں کی آواز دیتا ہے. تہمینہ تے کے حرف سے شروع ہو رہا ہے. اس طرح ٹوم یہ ٹے سے شروع ہو رہا ہے، طارق یا توئیں سے شروع ہو رہا ہے. سب کی صورتوں میں ہم نے ٹی کا استعمال کیا ہے. یو جو ہے الف این یو اس کی ساؤنڈ پیدا کرتا ہے اردو میں، جیسے عمر یہ این کی صورت میں بھی. الو کا لفظ اگر لکھنا ہو رومن اردو میں تو یہ دیکھو یو کا استعمال کیا. یورین یہاں پر یو کی آواز دے رہا ہے، یورین. یونیورسٹی میں بھی یو کی آواز دے رہا ہے. تو وی اور ڈبلیو جو ہے یہ واؤ کی آواز دیتے ہیں. وکٹر ہو گیا، واحد ہو گیا، وکٹ ہو گیا. اس طرح ایکس انگلش کا جو الفابیٹ ایکس ہے یہ اردو میں کس یا ایکس کی آواز پیدا کرتے ہیں، جیسے باکس. اس طرح ایکس رے. وائی جو ہے یہ کی آواز پیدا کرتے ہیں. یاسمین اور کالونی لاسٹ میں وائی آنے کی صورت میں چھوٹی یہ کی آواز دے رہا ہے، سٹارٹ میں آنے کی صورت میں یہ کی آواز دے رہا ہے. زی جو ہے یہ زال کی، زے کی، زواد کی، زوئیں کی آواز دیتے ہیں. زیبرا لکھنا ہو، ظفر لکھنا ہو، ذاکر کی صورت میں، ضمیر کی صورت میں یہ سارے حروف زواد، زال، زے، زوئیں سب زی سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. بی ایچ اردو میں یہ بے ہے کی بنی بے کی آواز پیدا کرتے ہیں، جیسے بٹو یا بٹی. اس طرح ہم بی ایچ کا استعمال کریں گے. سی ایچ چے اور چھ کی آواز پیدا کرتے ہیں. چرچ،
छुट्टी, छुट्टी का लफ्ज़ अगर हमने इंग्लिश में रोमन उर्दू में लिखना हो तो छुट्टी CH यूज़ करेंगे। इस तरह हम इंग्लिश में बाज़ का CH के बाद CH की काफ की साउंड भी देखते हैं, जैसे केमिकल हो गया या केमिस्ट्री हो गया। इस तरह DH जो है ये डाल है की बनी डे की आवाज़ देता है, जैसे DHAPAI डपेई या डिंगरा वाली, ये अल्फाज हम सुनते पढ़ते हैं। GH गैन की, फे की, हमज़ा की आवाज़ देता है, जैसे गुलाम GHULAM गुलाम। इस तरह मुग़ल में जो GH आता है वो भी गैन की आवाज़ दे रहा है। COUGH कफ हो गया, रफ हो गया, इसमें ये फे की आवाज़ देता है। HIGH ये हाई, यहाँ पर ये हमज़ा की आवाज़ दे रहा है। JH जो है जे है की बनी जीम की आवाज़ देता है, जैसे जंग। इस तरह झंडा अगर हमने रोमन उर्दू में लिखना हो तो JH का इस्तेमाल करेंगे। KH खे की और हे की आवाज़ देते हैं, जैसे खान या सिख, SIKH सिख। इस तरह PH फे की और फे की आवाज़ देते हैं। फूल अगर हमने रोमन उर्दू में फूल लिखना हो तो PH का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह PHONE फ़ोन होता है, फोनेटिक्स लफ्ज़ भी होता है। तो ये हम आज के आपको रोमन उर्दू और उसके बाद मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स, उनकी साउंड और एग्जांपल्स पे ये वीडियो बनाई है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और अच्छे कमेंट से नवाजें और इसको शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। Kindly press the bell to receive the instant notification of our new uploading videos. Thanks a lot.